सत्यमयी परमे। सांध्य पाठ्य को आप मन को स्वागत करी। यही आलोचना टी आज शेष करवा। काली अधा ही गत काली शेष वाक्यटी थिला एक पूर्णांग शिक्षा केन्द्र मूल्यांकन संपूर्ण भिन्न प्रकार माने साधारण भाव में जो प्रकार मूल्यांकन हुए शिक्षा केन्द्र मानकर ताठर संपूर्ण भिन्न। तेणु आपको ता सहित युक्त कर दुईटा जाक बुझा संभव नहीं। से पूर्णांग शिक्षा केन्द्र संगठन आंतर संगति और समन्वयर प्रभाव सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन में अनेक बेसी। पूर्णांग शिक्षा केन्द्र संगठन मन दे शुणा। पूर्णांग शिक्षा केन्द्र संगठन आंतर संगति पूर्णांग शिक्षा केन्द्र जो संगति और समन्वय यार प्रभाव सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन में अनेक बेसी। पूर्णांग शिक्षा केन्द्र में जहाँ हम तार प्रभाव समाज रे, तार प्रभाव व्यक्तिगत जीवन में मध्य। एठारे संगठक माने परस्पर मध्य संगति समन्वय और सामंजस्य तीन जाक शब्द कष्टकर शब्द न बुझार किसी नहीं। संगठक माने निज निज भितर संगति समन्वय और सामंजस्य न रखिले ताहार कुप्रभाव समग्र शिक्षानुष्ठान धारा को कलुषित करे। आपण जेते अध्ययन मु सावित्री बही पढ़ी शेष कर दे कर लाइब्रेरी पर आलोचना कर तुम अन्य मान सामंजस्य रक्षा कर शुणुना दुष्ट गुड़ाक ताने आपण अन्य मान संगे सामंजस्य रक्षा कर पारना ना ना ताले ता पूर्णांग शिक्षार धारा को कलुषित कर आप अन्य योग्यतार विशेष किसी प्रयोजन नहीं। ये जो कथा कहला ये संगठक तांका भितर परस्पर मध्य संगति रहिबो। संगति माने गोटे कथा को समस्त स्वीकार करुवे, परस्पर भितर श्रद्धा सहानुभूति थिबो, परस्पर को सहुथिबे एवं समन्वय थिबो। समन्वय माने जो काम करे मिसी समस्त कर जे जो काम कर काम समस्त मिसी कर समन्वय रक्षा कर और सामंजस्य रखछन। जदि यह न रखिए तार कुप्रभाव पूर्णांग शिक्षा केन्द्र में यह न रखिले तार जो कुप्रभाव समग्र शिक्षानुष्ठान धारा को कलुषित कर। अनेक परिश्रम कर शिक्षा केन्द्र आरंभ हो, अनेक परिश्रम कर घर तैयारी हो, पिला माने आसथिबे, जमीबाड़ी बगीचा फगीचा कराई, सुंदर परिवेश टे कराई, बाड़टे बुलाई, पिला मान पे टॉयलेट फॉयलेट पानी पीवा पानी सब सुविधा हो, किंतु संगति नथिले शून्य। संगति नथिले सब शून्य। एमाने विशेष किसी देवे नहीं। परस्पर मध्य संगति जी दब तार काणी चाहिए ये सब जिन आम मिल पारे। संगति समन्वय सामंजस्य जमीते रखा पड़ो। परस्पर प्रति समालोचना ये कहते संगठन संगठक और शिक्षक अनुष्ठान पूर्णांग शिक्षा केन्द्र संगठक और शिक्षक मान मध्य परस्पर प्रति समालोचना गोपन बैर भाव मैंने केते टिपिकल कथा गुड़ा सब प्रति कोट कर गोपन बैर भाव वर्जय तादृशं बंधु विषकुंभ पयमुख। विष कुंभ भितर पय अर्थात अमृत यदि मुखरे खाली दिखाई से लोक को तुम्हें किमिति वर्जन कर गोपन बैर भाव भितर 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 शत्रुता थी बाहर वो कि आत्मीय बाबा क्षीर नीर संपर्क न आसिले कौन हो जाए कि भितर थी बैर भाव। ए नेचर गुड़ा को खूब यही प्रकृति गुड़ा को स्वभाव गुड़ा को प्रपति बड़ कठोर भाव में कोट कर समालोचना कराऊनी कोट कराऊँगी उल्लेख कराऊँगी ये प्रकार संपर्क आम भितर सब थाए। ये गोपन बैर भाव तिक्त मनोभाव परस्पर तिक्त मनोभाव तिक्तटा कौन
ସୁସ୍ୱାଦୁ ନୁହେଁ ଯେ ତିକ୍ତ ପିତା କଷାକୁ ସବୁ ଅତି ତିକ୍ତ ଏଇଟା ଯୋଉଗୁଡାକ ମାନେ ଆନନ୍ଦକୁ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ, ଖୁସିକି ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ମନୋଭାବ ହେଇଥିବ ତିକ୍ତ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ଯଦି ଗୋଟେ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ତା ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ତାର ନାହିଁ ଡେଇଁବ। ଆରେ ନାହିଁ କେଉଁଠି ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ କି ଡେଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେଇଟା ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଡେଇଁବ ଅର୍ଥ ଏ ଦିହଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନୁହଁ। ଛାଇ ଯଦି ପଡ଼ିବ ତା ପେଟ ମଝିରୁ ନାଇଁ ଡେଇଁବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ନାଇଁ ଡେଇଁଲେ ତ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ପଳେଇବ, କ'ଣ ହବ କେଜାଣି। ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁ କୁହାଯାଏ, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣା ପଡ଼େନି, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣା ପଡ଼େନି। ତିକ୍ତ ମନୋଭାବ ଏପରିକି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଜିଦ୍ ଓ କଥା ରଖିବାକୁ ନେଇ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡାର କୁପ୍ରଭାବ। କେତେ ହାଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରପୋଜ, କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଜିଦ୍, ଗୋଟାଏ କଥାକୁ ଇଏ କହୁଥିବ ମୋର, ସେ କହୁଥିବ ମୋର ନା, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ନା ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଜିଦ୍ ଏବଂ କଥା ରଖିବା ଘେନି ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା। ମୋ କଥା ରହିବ ନାଇଁ ମୋ କଥା ରହିବ, ଏଇ କାହା କଥା ରହିବନି ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା। ସେଇ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ବି ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଖାଲି ବକର ବକର ଚାଲିଥିବ ଚାଲିଥିବ ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଚାଲେ ଯେ ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଚାଲିଥିବ। ଇରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ କାହିଁ ଶୁଣାଯାଉଛି, କିଏ ଗୀତ ଗାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଅତି ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ଏମିତି କଟୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ, ବିରକ୍ତ ହେଇ ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରୁଥିବେ ଯେ ପରିବେଶକୁ କଟୁ ତିକ୍ତ ପରିବେଶ ହେଇଯିବ, ଯିଏ ବି ଶୁଣୁଥିବ ତାର ବି ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବ, ଖରାପ ଲାଗିବ, ପରିବେଶକୁ ଏତେ ତିକ୍ତ କରିଦେବ। ନିଜ ଯିଏ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦ୍, କଥା ରଖିବାକୁ ନେଇ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡାର କୁପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବିଷାକ୍ତ ଓ ଦୂଷିତ କରିଦିଏ। ବିଷାକ୍ତ ଦୂଷିତ କରିଦିଏ। ଆମ ପିଲାଦିନେ ଆମ ନନା ମାନେ ବାପା ସେ ଭାରି ରାଗି ଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ନନା ରାଗିଥିବେ ଘରେ, ଆମେ ରୁମ୍ ଭିତରେ କିଏ କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ରହୁଛେ, ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ଆମର ଥାଏ, ଜମା ବାହାରକୁ ବାହାରୁନଥିବ, ଝରକା ପାଖେ ଖାଲି ଡୁଙ୍ଗିକି ଥାଉ ନନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଦୂଷିତ ବାତାବରଣ ହେଇଯାଏ, ରାଗିକି ପାଟିରେ କରିବେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଅକେଜନ୍ ହେଇଥାଏ ଯେ ବହୁତ ଜଣ ରାଗିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରବିବାର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ସଫା କରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ନିଜେ ସଫା କରନ୍ତି। ସେ ରାଗିବା ଭିତରେ ସଫାସୁତୁରା ଚାଲିଛି, ହଠାତ୍ କାହା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପେନସିଲ୍ ପଶିଛି, ଆମ ଭିତରୁ କାହାର ଗୋଟେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, ମୋର ବି ହେଇଥିବ ମନେ ନାହିଁ। ସେ ପେନସିଲ୍ଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ କାଢ଼ିଲାକୁ ବାହାରୁନି, ବଡ଼ ପେନସିଲ୍ଟା ପଶିକି ରହିଯାଇଛି, ମୁନିଆ ଫୁନିଆ ପଶିଯାଇଛି। ରାଗିକି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଚିରିକି ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା କରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ବିଚରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ଚିରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ମାନେ ସେ ରାଗ ମୁଡ଼ରେ ଥିଲେ, ମୁଡ଼ଟା ରାଗ, ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଦୋଷ ନାହିଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବନି ସେ ସମୟରେ। ପରିବେଶ ଏକଦମ ଦୂଷିତ, ଭୟଙ୍କର ଦୂଷିତ। ସାମୂହିକ କର୍ମରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମୂହିକ କର୍ମରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ଯଦି ଏକାଠି କାମ କରୁଛୁ ଦଳେ ମିଶିକିରି, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ କଠିନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସଂଗଠକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯଦି ସାଧକର ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ସାଧକର ମନୋଭାବ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି କେଉଁ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଅସାଧକ। ସାଧକର ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଟିକେ ଆସିବେ ନା, ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କାହିଁ ଆମେ କହିବା। ସାଧକର ମନୋଭାବ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ମାଆଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛି ନା, ମାଆଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଯାହା, ମାଆଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ସେୟା। ତେବେ ଏହି ଆନ୍ତର ଅହଂ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କଳହ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା କୁହାଗଲା, ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନରେ
गोटे समूह जीवन में जहाँ जहाँ समस्या कहगला से दूर होगापाई जो अहं ईर्षा द्वंद्व कलह दूर होगापाई कौन दरकार ना संगठक शिक्षक माने साधकर मनोभाव ग्रहण करेंगे। साधकर मनोभाव ग्रहण कर अन्य अर्थ होची निज कार्य को साधना भाव में करेंगे। सब कार्य को खाली पूर्णांग शिक्षा केन्द्र कार्य को नुह निजर व्यक्तिगत कार्य को दैनंदिन जीवन कार्य को परिवार थिले परिवार कार्य को सब कार्य को साधना भली ग्रहण करेंगे। साधकर मनोभाव माने साधना भली ग्रहण करेंगे एवं निजर लक्ष्य साधन व्रती निज लक्ष्य साधन कौन महाशिवलिंग कार्य को पृथ्वी पृष्ठ में प्रकाश करा महाशिवलिंग कार्य संपूर्ण भाव अंशग्रहण कर पूर्ण समय पर नियोजित हवा हूँ मो जीवन लक्ष्य से व्रती हो माँ को सेवा निमित्त जीवन उत्सर्ग करेंगे। जीवन उत्सर्ग माने समग्र जीवन मोर माँ को सेवार ही नियोजित हो। मत शिक्षकता करा हाँ से शिक्षकता हूँ माँ को सेवा एपरि तुम व्यक्तिगत जीवन व्यक्तिगत चर्या जहाँ जीवन चर्या कौन नित्यकर्म करवा भोजन करवा शयन करवा विश्राम ए समस्त माँ को सेवा क्या तुम शरीर माँ को शरीर माँ तुमको शरीर देती तेणु तार सेवा कर साधना साधनार मनोभाव कर जदि यह करे तेरे आंतर अहं ईर्षा द्वंद्व कलह दूर हो पारे हो पारे। कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण मात्र के कारण कहते कहीं पूछे प्रपत्ति तार कारण कहते कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण हवा मात्र कर्म क्षेत्र माने तुम कौन ये आम पूर्णांग शिक्षा केन्द्र कर्म क्षेत्र कह कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण मात्र के बहु लोक संपर्क में आसी जटिलता सृष्टि हुए। प्रत्येक व्यक्ति मत भिन्न जटिलता कहीं सृष्टि हुए ना जेहेतु प्रत्येक बहुत व्यक्ति संस्पर्श आम आसू एवं प्रत्येक व्यक्ति मत भिन्न 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 मत समस्त विचार भिन्न स्वभाव भिन्न ये जटिलतार कारण हूँ प्रत्येक व्यक्तिर स्वभाव भिन्न भिन्न और विचार भिन्न भिन्न स्वभाव भिन्न भिन्न ये जो आमर पुराणा घर थिला लीलापा परिका रोते लीलापा घर रूम साइड से एमए खोली थाए आमर दीटी झील रोचान एमए ओडिया पढ़ुं सागे आउ जन अपा था से अपा जनक मातृ जन कर्मी सी सका भोर उठी 4 लाइट लगे पाठ पढ़े सी कर्मी जनक पार्टी करेंगे लाइट लगे मुझे पारि अंधार कर अच्छा अंधार तो भगवान ही पढ़ी पारे सी कौन पढ़े स्वभाव भिन्न ए लाइट लगे पाठ पढ़े से लाइट लगे शोपारे अच्छा कौटा गुरुत्वपूर्ण किए कह ना शोवा दरकार नहीं से उठिक जातु किए कह पाठ पढ़ा बंद कर से शोवा डिस्टर्ब हो व्यक्तिगत जटिलता हूँ भाव भिन्न भिन्न विचार भिन्न भिन्न आपको जन विचार कर देख पिला परीक्षा पाख है से पढ़ा दरकार आलुओ छाड़ दियो लाइट लगे पढ़ु आने देख सी जन वयस्क महिला कर्म विश्राम निहाती दरकार दिन में बहुत परिश्रम कर विश्राम दाव छाड़ दियो गला सत्यानाश विचार भी बदलला भिन्न भिन्न विचार भिन्न भिन्न चिंता स्वभाव भिन्न भिन्न सब एभली ही आम जटिलता प्रवेश करे। जटिलतार कारण हूँ प्रत्येक व्यक्तिर स्वभाव भिन्न भिन्न और विचार भिन्न भिन्न यही कथा जानी संगठक माने एपरि व्यवहार करेंगे। अच्छा जदि यह जना पड़ला जे दी जन एकाठी अच्छा कम कर कौन से गोटे संपर्क गोटे कार्य एवं उभय भितर द्वंद्व उभय भितर जटिलता सृष्टि प्रपत्ति कौन लिखिले संगठक मान जदि जानवे यही कथा जानी संगठक मैंने एपरि व्यवहार करेंगे जपरी जटिलता द्वंद्व सृष्टि न हुए जटिलता द्वंद्व सृष्टि हुए ठीक अच्छे या व्यस्त कहीं एमती हम आ ठीक अच्छे तोर कौन दरकार तू कहीं व्यस्त हो ना मुझे क्लास टीचर हेबी ठीक अच्छे न तोर कौन दरकार मो क्लास टीचर मुझे मो क्लास टीचर किए हेबी
ହଉ ହେଲା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେମିତି ଚାଲିଥାଉ ଆମେ ତାକୁ ବଦଳେଇଦେବା ତୋର ବଦଳେଇବା ତାକୁ ବଦଳେଇବା କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ରାଗ ରୋଷରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଧଡ଼କିନି କମିଯିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିଦେବା ତମ କଥା ବୁଝିବା ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା। ସଂଗଠକ ଯିଏ ହେବ ସିଏ ନଇଁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ନଈ ପଡ଼ିବ ବିଧାୟ ଦେବେ ଯେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଧାୟ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ରଙ୍କ କଥା କହୁଛି ନା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଆସ ଦୁଇ ଜଣ ଶୁଣିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୋର ଭୁଲ ତାର କାଇଲି ଯା ତୋର ଭୁଲ ତାର କାଇଲି ମାନେ ଭୁଲ ତୋର ଭୁଲ ତାର କାଇଲି କହିବେ ବିଦା କରିଦେବେ ଯା ପା ଯା ହଁ ତୁ ସେଇଟା ନେ ଯା ଆଉ ଗଣ୍ଡ କରିବ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଠିକ୍ କରୁନ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଜାଣତରେ କହୁଥିଲେ ମା କହିଲେ ୱେନ୍ ଟୁ ପିପୁଲ୍ କ୍ୱାରଲ୍ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ଫଲ୍ଟ। ବଢ଼ିଆ କଥା ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ କଜିଆ କରନ୍ତି ଉଭୟ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର ଭୁଲ ଥାଏ ୱେନ୍ ଟୁ ପିପୁଲ୍ କ୍ୱାରଲ୍ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ଫଲ୍ଟ ଉଭୟଙ୍କର ଭୁଲ। ତାହେଲେ ସଂଗଠକ ମାନେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରେ ଯେପରି ଜଟିଳତା ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। ଏହା କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ମନୋଭାବର ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆର୍ୟ ବୋପା ସଂଗଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଗଲା। କେତେବେଳେ ସଂଗଠକମାନେ ଏକଥା କରିପାରିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ମନୋଭାବ ରହିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ଏକଥା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏକଥା ନଥିବ ନହେଲେ ଯାହା ଅଛି ସେ ହେବ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଝାମେଲା ସେ ଝାମେଲା ଚାଲିଥିବ ସବୁବେଳେ ବିକଳ ହେଇକି ଜଳୁଜୁଳ ହେଇ ଚାହୁଁଥିବ ସଂଗଠକ ହେଇଛ ଜଳୁଜୁଳ ହେଇ ଚାହୁଁଥିବ କିଛି କରିପାରୁନଥିବ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଥିବ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇ ଚାଲିଥିବ ଗଗା ହେଉଥିବେ ତୁମେ ସଂଗଠକ ହେଇ ଖାଲି ବସିକି ବିକଳ ହେଉଥିବ। ଆଉ ଜଣେ ତ ସଂଗଠକ ହେଉଛନ୍ତି ନଖ ଘଷିବେ ନା ନଖ କାହିଁ ଘଷନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା କାହିଁ କ'ଣ ନଖ ଘଷିଲେ କାଳେ କଜିଆ ବଢ଼େ। ଆରେ କାହିଁ ନଖ ଘଷୁଛୁ ନା ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ପଏଣ୍ଟ ଯାଇ ଖସିବେ ତ କଜିଆ କରି 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 ଭାଇନାନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯିବେ ତାପରେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଯା କଜିଆ କରିବେ। ଆମର ସେ ଚାରଦଣ୍ଡା କେନାଲ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ତ ନାହାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଜିଆ କରୁଥିବେ ସେଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା କେମିତି କଜିଆ କରୁଥିବେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ କହୁଥିବେ ହାତ ଦୁଇଟା ତା ମୁହଁ ପାଖକୁ ନେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁହଁକୁ ଟଚ୍ କରୁନଥିବେ ସିଏ ବି ତା ହାତ ଦୁଇଟା ଆଣିକି ଆମ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଆଣୁଥିବେ ଗଡ଼ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ କରୁଥିବେ ହାତ ଦୁଇଟା ଖାଲି ଏମିତି କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଟଚ୍ ହେଉନଥିବ ପାଟିରେ ଚାଲିଥିବ କ'ଣ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଉଥିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବେ ଯେ ସିଏ ଆମଠୁ କେତେ ପ୍ରାୟ 300 ମିଟର 400 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉଥିବ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିବ। ଇଏ ପରସ୍ପରକୁ ସହି ନ ପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ କିନ୍ତୁ ସଂଗଠକ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜର ମନୋଭାବ କରିବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ମନୋଭାବ ରହିବେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଭିତର ଝାମେଲାକୁ ଝଗଡ଼ାକୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବେ ସାଧନାର ମନୋଭାବ ରହି କରିବେ। ନୈତିକ ଓ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କୁହାହେଉଛି ତୁମ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେମିତି କରିପାରିବ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହଁ କି ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନେକ ନୈଷ୍ଠିକ ଓ ସାତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଳମାଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଅନେକ ନୈଷ୍ଠିକ ଓ ସାତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଳମାଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠାପର ସାଧନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୈଷ୍ଠିକ ପୁରା ଏବଂ ସାତ୍ୱିକ ପୋଷାକ ଭୋଜନ ଆଚରଣ ସବୁ ସାତ୍ୱିକ। ଏ ସାତ୍ୱିକରେ କୌଣସି ଡେଫିନେସନ୍ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଥିରେ ମୁଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠା ମୁଁ ଏସବୁ ଖାଇବିନି ଏମିତି ଶୋଇବିନି ଏମିତି କରିବିନି ଏସବୁ ନିଷ୍ଠାପର ବଡ଼ ନୈଷ୍ଠିକ ଓ ସାତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଳମାଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏପଟେ ନେଚର ତ ବଦଳିନି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୋଳମାଳ ସୃଷ୍ଟି ସେମାନେ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କେତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି କେତେ ଜାଣିଛି କେତେ ଭାଷଣ ଦେଇଛି କେତେ କ'ଣ କରୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛ ମୋତେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅହଂ ସେଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅହଂ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଫୀତ ଓ ପୁଷ୍ଟ, ମୋଟା ଅହଂ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅହଂ ଟିକେ ଧଡ଼ିଆ ମଡ଼ିଆ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସାତ୍ଵିକ ଯିଏ ନିଷ୍ଠାପର ସାତ୍ଵିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅହଂ ପୁରା ସଲିଡ୍, ସ୍ଫୀତ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଫୀତ ଓ ପୁଷ୍ଟ। ସୁତରାଂ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂଗଠନ ପଛରେ ବହୁତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଦେଖିଛୁ, ଆମର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ଅଛି। ବାବୁସାହେବ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠଚୋର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ ସ୍କୁଲକୁ ଟିଚର କରି, ଆଖି ବୁଝିକି ସବୁଆଡ଼େ କହିଦିଆଗଲା ପାଠଚୋର କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ରଖ। ବାବୁସାହେବ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତର୍କ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଥୋଡ଼ା କହିଲେ ପାଠଚୋର ପଶିଗଲେ କେବଳ ସ୍କୁଲରେ ରହିବା ପାଇଁ। ପାଠଚୋର ଚାଲିଗଲେ, ପାଠଚୋର ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ମୋଟା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ନା ଆମେ ପାଠଚୋକରୁ ଆସିଛୁ, ପାଠଚୋକରୁ ଆସିଛୁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଅହଂ ଏତେ ମୋଟା, ଅନ୍ୟମାନେ ବରଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ନମ୍ର ଆହୁରି ଭଦ୍ର ଅଧିକ, ଏମାନେ ଏତେ ମାନେ ନମ୍ରତାରେ ହୀନ, ଏତେ କମ୍ ନମ୍ର ଯେ ପାଠଚୋକରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ପାଠଚୋକରେ ଥିଲେ ବୁଝିବେନି। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ରହିଯାଏ, ମୁଁ ପାଠଚୋକରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏଠି ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ପାଇଁ, এইটা ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂଗଠନ ପଛରେ ବହୁତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାମୂହିକ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ସାମୂହିକ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସଂସ୍ଥା ଖାଲି ଆମର ବହୁ ବହୁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସାମୂହିକ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବହୁ ସଂଗଠନ ଅଛି ଯାହା ଏକାନ୍ତ ବାହିକ ଓ ତାଳି ପକା। ସଂଗଠନ ଅଛି ବାହିକ ଓ ତାଳି ପକା, ମାନେ ଆମେ ଅନେକ ସଂଗଠନ, ବିଶେଷ କରି ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏ ଦଳ, କାଲି ସେ ଦଳ, ପରଦିନ ସେ ଦଳ, ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଗଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ, ଆହୁରି ନୂଆ ଦଳ, ଦଳ ବଦଳ ସଂଗଠନ, ତାଳି ପକା ସଂଗଠନ, ସବୁ ବାହିକ ତାଳି ପକା ସଂଗଠନ। ବହୁ ସଂଗଠନ ଯାହା ଏକାନ୍ତ ବାହିକ ତାଳି ପକା। ବାହିକ ତାଳି ପକା ମାନେ ତାଳି ପକା ସଂଗଠନ, ସବୁ ତାଳି ପକା ମାନେ ପ୍ୟାଚ୍ ୱାର୍କ। କୌଣସି ମତେ ସେମାନେ ସଂଗଠନକୁ ସେମାନେ ସଂଗଠନକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ଚାଲନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ତାଳି ପକା ବୁଝି ହେଉଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବାହିକ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ପ୍ରପତି ଲେଖିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଏହି ପ୍ରକାର। ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପଶିଗଲେ ଗୋଟାଏ ଦଳରେ, ଜିତିଗଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ସେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପୁଣି ନିଜ ଦଳକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ପାଖେଇ ଗଲାଣି, ପୁଣି ଏପଟୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଏପଟ ସେପଟ ଦଳ ବଦଳ, ଖାଲି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମେ ଦେଶ ସେବା, ମଣିଷ ସେବା, କେହି ଜଣେ ଦେଶ ସେବା, ମଣିଷ ସେବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କେବଳ ନିଜ ସେବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ଖୁବ୍ କ୍ଷୀଣ। ଆଉ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ, ବିଭିନ୍ନ ଫାଇନାନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେତେକ ଆମ ନିଜର କଲଚର ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପତଳା, ବହୁତ କ୍ଷୀଣ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଧର୍ମମୂଳକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଧର୍ମମୂଳକ, ପରେ ପୁଣି କହିବେ ଧର୍ମମୂଳକ ବି ନୁହଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଧର୍ମମୂଳକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ବାହିକ କୌଣସି ଆଚରଣ ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ଚେତନାର ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତେଣୁ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ। ତଥାପି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପାକ୍ଷିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ, ଗୋଟାଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କେବଳ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି। ପାକ୍ଷିକ, ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପାକ୍ଷିକ, ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଉଡ଼ିଯାଏ। ସମୂହକୁ ଯେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ, ମାନେ କ'ଣ ଦଳ,
गोटे पक्ष एत केते पक्ष अच्छा से गोटे पक्ष को माने गोटे पक्ष धर मुसलमान तो मुसलमान हिंदू माने हिंदू ख्रीस्टान माने ख्रीस्टान से ही समर्थन कर आ कहते एम सांप्रदायिक कह एम आंकर प्राणवायु माने ये ऑर्गेनाइजेशन गुड़ाक प्राणवायु अल्प काल मध्य उड़ी जाए शेष को केवल गुड़िया क्रियाकर्म रीतिनीति रही था खाली क्रियाकर्म रीतिनीति से क्रियाकर्म अर्थ जानते आम से कहानी जानू जो पुओ पूजा कर बापा ना पु पूजा कर पढ़िया से जोटा बही अच्छी बापा से बही रे सब मंत्र लिखाई पढ़ी पढ़ी मंत्र पढ़ी कर बही आनी थोला से गोटे लिखाई वस्त्र भाव सूत्रम दद्यात जदि कौन कारण लुगा ना तो गोटे सूता देखिए चढ़ई हम वस्त्र भाव सूत्रम दद्यात किंतु बाई चांस कौन है सूत्र दंतेश्वर गारटा उठिनी गाटा उठिनी तो कौन लिखाई ना वस्त्र भाव मूत्रम दद्यात ये कहला कौन कथा भाविला बसिक बापा कहले यही बही पढ़ी तू पूजा करू वस्त्र भाव मूत्र बहु भावी भावी कहला गोमूत्र हो गोमूत्र हो तेणु वस्त्र भाव सूत्रम दद्यात जाकि केवल रीतिनीति कहला धर्म केवल ये रीतिनीति अच्छी सबू सुखिला किछि नहीं क्रियाकर्म रीतिनीति गुड़े खाली रही कि जो मैंने पूजा करती जो शोक आचरण उच्चारण करती शोक उच्चारण तो समग्र त्रुटिपूर्ण तो सन्देह नहीं कि शोक कहीं उच्चारण जे कहीपर आगुरी ही आसी ना ये हूँ माने साटायर बट इट इज ए फैक्ट यहाँ साटायर हेले मध्य पूजा पद्धति आजिकल धीरे धीरे से भाया हो धीरे धीरे हो गणेश को जो साई बस्ती पूजा करा जिते नाच लाइफ में शिखी सब भूली सारे जो प्रकार नृत्य हुए चलीगला दैनिक से बाजो जो गीत और गीत सागे जो दल नाचे करेंगे गणेश बेचारा फुल ट्रेनिंग नौ जिन से विसर्जन हाँ पर्यटन रे सब नाच फाच शिखे सब नुआ सिनेमा गीत शिखे शिखी भक्ति माइनस जीरो नुह डिवोशन भगवान पर जो डिवोशन भक्ति शून्य पूरा नहीं कहले चले से सब गलानी ना नष्ट हो गलानी रिलीजन नहीं मोरालिटी नहीं ये सब नहीं नष्ट हो सारे आध्यात्मिक अनुष्ठान गुड़िक जीवंत और स्वकीय धारा गढ़ी उठे धार्मिक अनुष्ठान गुड़िक धर्म शेष हो गलानी नष्ट हो गलानी तो किसी नहीं इवन से जो कन्या खंडे पड़ी कहते कन्या भी नहीं किंतु आध्यात्मिक अनुष्ठान गुड़िक जीवंत और स्वकीय धारा उठे जेहेतु आध्यात्मिक अनुष्ठान रे सबकि जीवंत से कौन कौन से निर्दिष्ट भगवान को केवल भगवान छड़ा कौन निर्दिष्ट संप्रदाय नहीं कौन सी संकीर्णता नहीं कौन सीमितता नहीं एसबू किसी नहीं तेणु तार स्वकीय धारा निजस्व धारा अच्छी जोटा कि जीवंत एवं ता स्वकीय धारा गढ़ी उठती नूतन अध्यात्म चेतनार उद्भव संगे संगे नूतन धारार संगठन गढ़ी उठिब प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न हेले मध्य निज निज धारार गति करी उच्चतर संस्था मध्य रही उच्चतर जीवन लाभ करें आध्यात्मिक चेतना जहाँ भी हो व्यक्ति मान सब भिन्न भिन्न हूँ मोर जदि लक्ष्य भगवान तमर जदि लक्ष्य भगवान तांकर लक्ष्य भगवान समस्त लक्ष्य यदि भगवान कौबाटे कि जाऊ जातु कौन हो कि कौबाटे जाऊ जातु जड़े भगवान को प्राप्त करने डाक्तर हेले चलो कृषक हेले चलो मोची हेले चलो आईएएस अफिसर हेले चलो ये सब निजस्व मार्ग ये मार्ग रे क्या कोई बाधा दौनी लक्ष्य मु भगवान से मिशे चाहूँगी मोर भितर हृदयस्थ जो भगवान को उपस्थिति अच्छी ताकू मु आविष्कार करने चाहूँगी से जगह पहुँचा चाहूँगी जो धारा चाहे मुझे करी जदि मोर समस्या आसब जदि मोर समस्या आसब मु जानिबी जे मो लक्ष्य को दृष्टि न रखी मो मार्ग को दृष्टि रखी मार्ग हूँ डाक्तर डाक्तर बाटे मुझे भगवान पाइबा
मार्ग उपर दृष्टि रखिली लक्ष्य को दृष्टि न रखी ताहले ताहा एक विफलतार पर्यवेसित हो जो मार्ग गले किसी फरक पड़ोनी किसी भी फरक पड़ोनी अल्टीमेटली मत से पड़ो से दृष्टि जहाँ भी तुम कर तुम बाटर कर कि जाए से नहीं कि तुम्हें जीवन सफलता पाइब बा ठिकाना जगह पहुँची पार उच्चतर संस्था मध्य रही उच्चतर जीवन लाभ कर परिपूर्ण स्वतंत्रता थिबा सत्वे अखंड श्रृंखला मत देखा जाओ स्वतंत्रता भी रहिबो श्रृंखला भी रहिबो स्वतंत्रता रहिबो श्रृंखला रहिबो गोटे घरे जिते बड़े घर आम रंग दिया आम से घर भितर रहीचु घर रंग दिया रंग मिस्त्री आसुच्ची बाहर बाउंस बाउंस सब कौच रंग दौर आम भी से घर भितर रहीचु ता कार्यधारा भिन्न आम कार्यधारा भिन्न कि आम भर सामंजस्य अच्छी कि नहीं आम तो गाड़ी मुंड कर कहीं रंग गुड़ाक बोलूँ घर आम गाड़ी दौनु कहीं गाड़ी दौनु ना सी निजस्व धारा कार्य कर आम आम धारा आम कार्य कर सामंजस्य अच्छे वो सामंजस्य बरंग सहानुभूति अच्छी तार असुविधा अच्छी माँ टे सी अमुक घर खट टे घुंचे देते भल था हाँ रे बापा तो ठिया मुझे घुंचे दूसरी सामंजस्य अच्छी परस्पर भितर टलरेन्स अच्छी सहिबा अच्छी परस्पर को तेणु भिन्न भिन्न हेले स्वतंत्र हेले आमक श्रृंखला अच्छी स्वतंत्रता श्रृंखला भी रहिबो जहाँ हो पूर्णांग शिक्षा केन्द्र गुड़िक एक आध्यात्मिक अनुष्ठान फाइनाल लाइन में पहुँचलु आम जहाँ हो पूर्णांग शिक्षा केन्द्र गुड़िक एक आध्यात्मिक अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान नुह नैतिक अनुष्ठान नुह साधारण अनुष्ठान नुह राजनैतिक अनुष्ठान नुह धार्मिक कल्चरल सांस्कृतिक एभली कौन अनुष्ठान नुह आध्यात्मिक अनुष्ठान यार संगठक माने साधक और जोग साधना व्रती एथरे आज्ञा जोग साधना करनी तमें अलबत करुच केमती मुझे कहीं तुम पूर्णांग शिक्षा केन्द्र आरंभ कर पूर्णांग शिक्षा केन्द्र आरंभ कर मैंने जोग साधना कर जोग साधना आप्लाय करी ना रेजिस्ट्री करी ऑनलाइन दरखास्त दरकार नहीं जोग साधना माने हृदय भितर भगवान व्याकुलता प्रकाश करिया तुम से कार्य आरंभ कल से संकल्प कर कार्य आरंभ कर तुम जोग साधना कर सुतरां जेकोसी कारण माने परस्पर झगड़ा और द्वंद्व न करी आसीगला प्रपति ये विषय सब सत बहुत बेचारा मुझे देखी विभिन्न स्कूल झगड़ा हम प्रपति जी से मु तो दुर्वृत्त जाइए केथर सागर ये झगड़ा देखी केमती झगड़ा कर सब प्रपति आगे कहते आम को गाईर गोबर आम तो देखु सब प्राय आम देखु सब झगड़ा जेकोसी कारण माने परस्पर झगड़ा और द्वंद्व न करी गभीर दृष्टि और श्रद्धा सह अन्य को बुझा उचित गभीर श्रद्धा दृष्टि सहित परस्पर को बुझा उचित एवं यही केन्द्र गुड़िकर संगठन में ब्रती हवा उचित परस्पर को बुझा दरकार जो दिन आम परस्पर को बुझा शिखीजु परस्पर को सहिबा शिखीजु से दिन संगति सामंजस्य आपे आप सहिबा शिख सहिबा शिख सहिबा टेकी शिख सही न पारिले जीवनटा जाक पाउथिबा खाली दुख सही बोले किसी भी कष्ट हेनी न सही पारे खाली जंत्रणा भोगी भोगी जीवन चल खाली जंत्रणा भोगुव आज ये रहा खाली पुणी आम आउ गोटे नुआ आलोचना करवा पूर्णांग शिक्षा और पूर्ण जोग भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुम आम मान अंतरे किछे जेपरी तुम कार्य विघ्न न घटाए किछे जेपरी तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें छिड़ाईचु आम मैंने तुम इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक कोशरे पूर्ण हो तुम ठारे आम मान निष्ठा हुए जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभावर अधीन रही आम मैंने केवे जेपरी न भूलु तुम निकट में गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ हो रही प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान को जो अपूर्व संपद सब दान कर जाऊच
से सबूर किसी जपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मान प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि सकाशे परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुम्हारा विजय दिवा आम मान ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.